Coba olatin boleh. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam nika ketika melampa nang tegelar arah sarang seteja kaum. Akhir arjong luar biasa nang tegelar arah nika. Minta aing dak ke Nabi Musa. Ika ia ada somber ada pan-panapan. Akhirnya Nabi Musa mun tutung ketah. Nika mukjizat Nabi Musa. Mun tutung ket. Pas beda beto nika tak bani beto se ancap ke tanah, ngambang nang tanah nika. Beto nika. Toko laki tung kata Nabi Musa nika. Toko laki dak ke beto nika sampai alobang beto nika. Kapan toko laki langsung nyopul aing 12 somber dari beto nika. Sedengan senorok nika 12 pantan, 12 golongan. Akhirnya dari 12 golongan nika tak arpuan. Golongan situnga nginom nang somber situnga golongan sampai 12 golongan nika tak arpuan tak sampai itu ditokar ben golongan selain markana andi bagian tempat masing-masing. Luar biasa. Padahal beto nang ngambang. Kula nika sampai ngebur ke dalam jadi nika ki apatian neburan nika. Nika kun karo keng itan cepakin ke beto ngambang sampai semangken aing nika paguna kili nang timur tengah nika. Sampai semangken nika ki badan nika bekas nika sampai akili nika. Sampai mangken nika jadi somber. Pon. Nang kusanjing Nabi kecil kenapa? Situng saat kusanjing Nabi menika melampas sarang para sahabat banyak, sarang pasukan. Nang tegel ara ada aing ada pan-panapan. Waktu panikah hadirin asolatah tak maki aing saya ke wudu. Tak maki aing saya ke wudu. Di wudu na bingong sahabat nyari aing gak kam menikah. Biar Rasulullah tikanin, ayo denak gage. Kapireng oreng, ya denak kapi. Toncungi pak adep ke bebe. Toncung kusanjing Nabi ini padep ke bebe hadirin. Pas dari toncuk nikah akili aing. Akili aing sampai setajana sahabat Rasulullah sebeda ento awudu kalau ben sampurna tak ada sekakurangan aing nikah dari aing toncung kusanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mon keluar somber dari beto nikah kan ki biasa nikah. Orang keluar di somber nikah biasa kan nemu beto galu baru beda somber kan senikah. Walaupun ki zaman Nabi Musa nikah beto nikah tak ancep dek ke bumi. Nikah jauh dari ulama lebih luar biasa bipah beda aing keluar di manusia nih kalau siapa tak lemdek tak ada aing diki iman nih kesan kalau ini kan mukjizat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihi salam di antara Nabi Yusuf alaihi salam nika kegentengna luar biasa. Nabi Yusuf alaihi salam nika kegentengna luar biasa sampai di ulama nika Iberin perbandingan sesuai kalaban akal kulaban sampean. Kangkui kulaban sampean ngerti. Aslina benih senika. Pada ban kesela nikmat Allah taala abadi satos. Situng isabek nang dunya ikempulin bi orang Islam pun orang kafir kapi sesangang pulau sanga isabek nang swarga khusus orang Islam melolo hewan tak usah kecuali hewan semasuk swarga orang kafir tak milo. Nika situng benih mana lo nika aslina Allah Ta'ala apa di nikmat nika benikun karo satos tak kebitong nikmata ajunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha mon mitong nikmat Allah tak kebitong keng nika mak lengar teh dan nika perbandingannya nika mak lengar teh pada ban ilmu na manusia sareng ilmu na Allah pada ban jarum isabe dek ka tasek pakapan sahabat tase itarik jarum nika sanapah aing senorok dek ke jarum nika ilmu na makhluk sedengan ilmu Allah Ta'ala pada bon tasek kisah aslina beningak panika keng mak lengar tasek kan ki beda pengkir kan beda pengkir bunda ibarat aki dalam dua bunter ngak bulan situng ngak bulan misal hitung dua bunter sebunter sepertama nika isebe patati dua sisa sebe nika ibeki dak kasekapina manusia sebeda mulai dari Nabi Adam sampai budan tina kiamat. Jadi genteng aku leban sambian, mun genteng nih kan. Aratina orang bini, mulai lambak sampai bulan tina kiamat. Nih kan dia sesebek nih kan. Dia sesebek dari buntar situ, dari sesebek nih. Kumpulin setengah genteng orang, setina orang, mulai lambak sampai tina kiamat pagi. Makanya makin sekadar mun wacela orang cek genteng, boleh kesem cek genteng. Padahal nih sesebek nih kumpulan lagi nih kan.
Orang bini kadang je ratna dua ning seseba nikah. Ikam pulin lah kan nikah. Mana semula lambak sampai budian. Ikam pulin. Seseba. Seseba ang dari situng nikah pakak kamba. Seseba dari situng nikah beki langsung ikatibiin bi kuste Nabi Yusuf alaihi salam. Langsung ibakikan Nabi Yusuf sesebang nikah katibiin Nabi Yusuf. Sesebang nikah ikam pulin kakak bi kulon sampean lagi bini mulai lambak sampai budian. Padahal magandang Nabi Yusuf nikah. Maka Nabi Yusuf ni ganteng luar biasa. Sampai Nabi Yusuf ni bi Siti Zulaikha perkosa aja nih. Benih kalau ya jaga zina nih, perkosa nih. Sampai ia kepong Nabi Yusuf padahal nih duaan ilmu kamar. Sedangkan Siti Zulaikha ni ngagungin neraka nih kian di laki waktu na tugas nih duaan ban Nabi Yusuf kan Nabi Yusuf nih anak angkat Siti Zulaikha nih putra angkat. Lah nikah ia jaga zina Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak kesokan. Buru sampai ke labang. Kepong bi Siti Zulaikha ke labang. Sampai dot kalampina di budi. Beda din budin lakon kalampina Nabi Yusuf. Makan setak gelem nikah. Padahal nikah wa duaan. Sedangkan Siti Zulaikha nikah terkenal orang bini paling rajin semesir. Paling rajin semesir. Nabi Yusuf ia jaga zina wa duaan cak gelem Nabi Yusuf ada renguning nikah. Nabi Yusuf telah buru telah alobang kalampina. Kira-kira mun Yusuf kinto dah lembah kira-kira. Ndak kok si bini si alobang kakapi ni kan ini keburu Nabi Yusuf ni kan. Markan takut dak ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirat luar biasa boleh saking gendeng Nabi Yusuf alaihissalam. Napa boleh si tandi lagi? Ni ke sandi lagi ni kan. Pejabat-pejabat tinggi sepesena banyak lupa hadirin ketika ngatela kegendeng Nabi Yusuf alaihissalam sampai pada bagian nibi ini na pejabat-pejabat tinggi nang Mesir nikah ipanggil bi Siti Zulaikha ipanggil isabat nang situng tempat ipacicir ia ada nikah isiapin apel sarang todi isiapin apel sarang todi ia ada nikah bi cicir. Mari panikah, ya tahu orang apa lah kombi apel ni kah? Apa dong kombi ni binaan raja-raja na nama ni binaan pemuka ni kah? Kombi. Akhirnya Nabi Yusuf itikanin bi Siti Zulaikha, ay Yusuf kakek lebat ia deng orang dia, ia deng bini sing kombi apel dia. Kapan lebat ia deng orang sing kombi apel hadirin? Ngatela kaguntang Nabi Yusuf terpesona hadirin kapi ni kah? Sampai di budi ngombi apel tak ajiling ka apel lah ajiling ka Nabi Yusuf ngololo di budi na sa kombi bani apel tanangas ada karen ay kolet ka kabibi toding panika hadirin sampai perasaan sakit barang nika elang karena ningalen ketampanan wajah Nabiullah Yusuf alaihi salam luar biasa sampai Nabi Yusuf alaihi salam panika setiap apang kiban orang bini setuju nika minta zina ka Nabi Yusuf. Pokoknya bila tambah orang bini, minta zina orang bini ni kan. Sampai Nabi Yusuf alaihissalam nyuon dak Allah Taala, aduh mungkin sepenika pangeran kula po capo zina ki din budin lakon. Mau sampai pa zina ba kati panapa tan kula ya jun panjenengan pangeran. Mun sepenika tinggal tan kula nyuon panjenengan kula tero masuk penjara bae. Malai kula tak aki orang bini. Akhir Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara. Tanpa andi kesalahan sedikit pun karena permintaan Nabi Yusuf tibi nyuon penjara lebih bagus mukutan kula etempengtan kula maksiat deka ajunan ya Allah akhir masuk penjara Nabi Yusuf nika saking walan bi orang ipentai azina mololo bireng bini tele nyuon masuk penjara mun sampean de remen nika kira-kira ki entar ke pasar rebuan nik bini tinatin ayung kok ban kaki deki ya tadi dung sing malu dem kira-kira pahadua ka pangeran dung sapenika pangeran kula masuk penjara bola tak kira mah tak kira nika jangan seteroi kele bunda reng bini teroi pong reng bini tele nyare minyak berindu hadirin niki sampai minyak berindu suhu palsu saya beli saya hadirin niki coba terus masuk penjara marga kele bunda reng bini Nabi Allah Yusuf sampai nyuon masuk penjara margan sekap pinang bini bila pangki tero azina ben Nabi Yusuf tero apa orang kata dung ben Nabi Yusuf saya andi lake saya tak andi lake pas minta kata dungan kan Nabi Yusuf saja nikah luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam kegenteng Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf ini kayak paling kegentengan sesebe dari buntaran situng nikah sesebe dari buntaran situng sedangkan sesebe nikah bagi tidak sekapina makhluk sedangkan sesebe
dari buntaran tung nika ikatibin Nabi Yusuf alaihissalam pokok genteng Nabi Yusuf alaihissalam jadi nika ngatela kembulan bae menggadung segenteng cek genteng menggadung seratin cek ratin lah hadirin lah samangkan ka di buntaran situng nika bagi pasir buntaran si situng si taiwang luang ini kah hadirin suatu aja secara utuh parengaki dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa Kanjeng Nabi nika luar biasa Kanjeng Nabi nika. Mun Nabi Yusuf ning sasebe Kanjeng Nabi situng bungkol ikatibi Kanjeng Nabi gendeng nika. Pah beda orang katanya. Nabi Yusuf ning sasebe gyai, berarti kan gendengan Kanjeng Nabi. Betul. Tapi Nabi Yusuf bi reng bini ya cek zina molo-molo tuluy perkosa bareng. Muka Kanjeng Nabi bi tak ada kabar reng bini minta perkosa ka Kanjeng Nabi nika. Cai pun gendengan Kanjeng Nabi, tapi bi Nabi Yusuf biar yang bini celai perkosa orang minta zina ke kapi ke Nabi Yusuf tapi ke Kanjeng Nabi tak ada orang merkosa Kanjeng Nabi ada orang bini pah minta kata hidungin ke Kanjeng Nabi padahal jauh gandengan Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam dari menjauh nikah hadirin muslimin rahimahullah nikah hebat aku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi nikah hadirin beni namung iparengin kegentengan seluar biasa sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala tapi Kanjeng Nabi nikah parengin haibah nikah kewibawaan seluar biasa ngelebihin dari kegentengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang bini nikah bila apangki ban Gusti Kanjeng Nabi lebur dak kegentengan Kanjeng Nabi nikah ki kalah hadirin etempeng bento dosa dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang bini nikah bila apangki ban Rasulullah nikah todus ka Rasulullah. Cak kau tupah ngajak ke zina ke Rasulullah. Sina tapa wajana saos. Tak ada orang bengal hadirin. Jarang orang bengal. Cok ngicok setero ngolat anak wajana Kanjeng Nabi ni kah. Saking abang todus. Kecuali senang hadis sebanyak anu sesering ni ngalen wajan Kanjeng Nabi ni kah. Mon along polong nang situng majlis ni kah sesering. Ni kah namung Sidina Abu Bakar ben Sidina Umar radhiyallahu anhuma. Ni kah biasa ni ngalen wajan Kanjeng Nabi misem Kanjeng Nabi sana Abu Bakar sana Umar terpesona dengan wajan Kanjeng Nabi. Mana bisa lain so apa ni kah nunduk semenika. Sampai ibadat aki cek saking sahabat waktu apolong ben Rasulullah. Nundung sahabat saya tak akulian ya ajun Rasulullah saking cek takong dari Rasulullah todus ke Rasulullah cek saking beda manuk nang seran sahabat manuk ni tak kira buru hadirin saking dengan nang sahabat sebenarnya tak bengal pah ngangkat wajah kang kui ngadeg dak ngolatin wajah Rasulullah mun depan tak bengal haiban luar biasa Rasulullah sehingga pada sahabat bini ada bu dalam situng hikayat ada bu engkau menatap ban Gusti Kanjeng Nabi je engkau cek cinta nak Gusti Kanjeng Nabi engkau cek lebur Kanjeng Nabi tapi cinta nak engkau dak Kanjeng Nabi beni cinta nafsu beni cinta syahwat pada ben cinta nak engkau dak kata ngering tua aten cinta ingat cinta dak karing tua sanikan aring sepo dan beni pah cinta tero apurung mate dung apa kana haiban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi